First type ng warehouse. Number 2. 19. 27. 1. Malinaw na. Tsaka ang laki ng ano, ng sakop lahat. Number 23. Ikigiri. Number 10. 0. 9. 89. 10 minutes lang to, di ba, no? Good. Saga. 24. Lagi ka na lang first 5. Kaya mo para bigay na ba? Opo, left. Kobe! Uy, nice, sir! Ay. Warehouse. Go, Papa Set! Number 2 for 3. Ay! My God! Ayun. Studio. Studio, 3 Ay! Go to 27. Lagi ganun ilam. 27. Pass to set. Pass. Ay! Go, Papa Choco! Ay, sayang. Go to 23. Ay! Pak! Bongga! Ganyan naman ang mga warehouse na to. Oh, parang araw-araw ka na manonood, ah. Pass to studio. Studio, balik kay 89. Stella, balik sa gitna. Number 10. Number 10. Nice, Sir Billy. Ay, sayang. Ziyan! Iba na talaga mas malaki. Gonzaga. Ay! Ano ba yan? Sayang yung pass break ni Ziyan. Sayang ang binya. Sayang ang Number kato! 2. 15 to shoot. Chest for 3. Ay, wala. Rebound ni. Back up. 9 violation. Go, baby! 10. Pass to Sergio. Sergio 3 again. Wala. Ang alat ng bola sa inyo, ah. Ay. Pag-expect si Gonzaga. Ay, 23 na naman ang rebound. Tangkad Pass eh. to number 1. To number 2. Balik kay number 1. Joshua Campano. Nice, Choco! Baby Choco! 4-0. Baka first ko yan. Sergio, nagmamit ulit. Sergio kasama. Improve. Sergio, pass to Lagnay. Lagnay for 3. Wow! Ziyan yun, di ba? Galing. Galing ni Ziyan. Ay! Ay! Okay lang. Ay, puta ka! Gaga ka! Wala. Kinabahan ako. 23. 23 fake. Pass to set. Ay! Nasupalpal ni Sir Billy. Ayaw mo man. 89. Pass to Idol. Gonzaga. Pass to Studio. Studio. Pass to Baybay. Oo, oo. Ay! Rebound ni. Number 1, pass to. Number Nice! Uy! Bakit? Number rep 9. First personal foul. First team foul. Paul. Dinanggi niya si ano eh. Si Seth ba? 18 to shoot. Sino magpip... Ay, walang. 19. Pass to number Nice. 2. Trimo! Number 2. Wala, Diyos ko. Gonzaga. Nasundutan. O, sa'yo ang bola. Tumama sa paa, Idol. Nasa'yo. Yung! Sino? Number 1. Pass to number 23. 23. Ay, alam ko na. Alam ko na. Bakit ka pinasa? Babae. Number 1 sa gitna. Wala. Ay! Wala Si rin. ano? Wala. Violet ball. Kaya? Di pa na Kampo natin. 4-3. Lamang ang 4. Gonzaga, pass to Nice, Baybay. sir. Ay! Baybay. Ay! Pinagi sa bench ng kalaban. Bench pala nila. Number 2. Pass to number 1.
Number 1 for 3. Oh! Ay. Nice, Choco! Base favor. Yun totoo. Kaninong team tayo? Sa nakaka-shoot. Oo. Nice. Kapos! Ay! Siya! Ay, wala. Ganun ang mga referee. Kaya ano. Eto magaling talaga tong referee. Si Kuya. Favor. Ouch, Galing Kuya. nun, Chok. Sakit. Chok. Ganun lang. Oras po natin, 5 minutes and 25 seconds. Number 2. Ay! Pero 27. And to shoot. Set for 2. Ah, galing. Basket. Nice set! 9-3 ang score. Up, yeah. Oy! Nakita mo. Oo, ay, tinuro ko pa. Highlight! Machine the ball, go. 19. Oo. Pass to number 2. Nice! 26. Ay, sayang. Dribble ni 19. 3. 2 for 3. Oh! Set 3 points. Yan talaga? Score natin. Ardena. Ginuhuling leg. Ardena. Oy! Shot clock! Gonzaga. Diretsa. Oh! Alam si Gonzaga. Kaya nga. 23. Oy! Yan ba't pasa nun? Kayo na yung nag-aaral ganyan. Favor of warehouse. Ayun, ganun. Ardena. Pass to Lagmay. Ay, sayang! Ih! Shoot ko. Nabasa Paano na, nagiging bakla na yata. Ay, sayang! Di mo Lagmay. Pass to Ardena. Puta na. Ardena pass break. Oh! Pagyan natin. Oh! Ay! Nice, nice, nice. Idol. Set. Deliver the ball. 15 to shoot. Ah, kaya pala. 19. Tulog Jay, wala. Dribble ni Gonzaga. Wala na. Lagay na ba yan? Ay! Ay! Go, Mac, shit. 15 to shoot. Nice! Ay! Sir! Sige na. Yo! Go, Pogi. Ito na lang. Bakla na ata tayong lahat dito. Pogi, sige na. Number 2. Number 2. Ball 3. Ay, sayang set. 27. 27. Ay! 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 Nice, nice. Ang galing, galing. Galing. Ay! 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 Sir, natetens kami dito. Ay, nice. Iba talaga si Seth. Saan nang yun? Saan na yan po? Pogi mo, Papa. Pop. Suspended siya, nandito. Ay! Suspended ba siya? 3 days. Oh! Go, Pogi. Kaya mo lumabas? Kaya nga. Lawag siya. Pabalik mo eh. 15 to shoot. Number 2. Oy! Number 2 sa gilid. Wala. Nice! Pass! Gonzaga. Ay! Stop. Lambingin. Oro, ano ko para? Ay na. Nasaan? Papaset. Last 2 minutes din tayo. First cup left. Next. 15 to shoot. Gandang pasa number 1. 10 to shoot. Number 23. Sa gilid. Ay! Sayang. Nice! Ay! 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 Pasa! Lagbay. Nice! Papa si!
ano? Go, Papa Lloyd! Pakita ko! Bakit? Parang lahat na lang ka mo. 16-14. Among dalawa. Nice! Go, Papa Sai! Ay! Rebound ni number 19. Ay! Sir. Sir, sa isa. Oh! Bakit, sir? Wow. Wala yun. Tap. Masakit ba yun? Number 0. First. Go, Pet! Second. Kailangan tayo tatlo. First shot po. Go, Pet! Shot. Custodio out. Messi. Sir, patakin ko ng maayos. Batakin nyo daw na maayos. First try. Nice set! Nag-shoot na. Up. Nanonood asawa mo, set. Sabi niya, wala naman. Kunyari. 1 minute and 2 seconds. Second try. Oh, yun lang. Nice, sir! Go, Pet! Ay! Pet! 37. Ligaya. Ako 23. Oh! Na Rebound ni Baybay. Pass to Ernesto. nice! Oh! Ay, sayang! Ay! Foul! Go, Oo. Pogi! Suspended ka! 11. Sub. Ginawa ko na eh. Kaya. Oras na, Mayet? 17, 14. 37 na lang, wait lang. 19 to shoot. Set, tira mo na! Pakita mo kung sino ka! Pakitaan mo. Sayang sa suspension mo! Ay! Galing ni Sir Billy dun. Shoot mo. 5 to shoot. 5! Shot! 3, 2, 1! Ay! Ay, wala na. Out. Ayan. Kalma. 1 to shoot. Kami lang to. Set mula! Ay! Uy, go dyan! Good. Wala. Shot clock. Shot clock lang yan. 15 seconds. Randy. Oh! Number 1. 10 Yan, di seconds. pala pilido ni Carl. Set. Ay! Sayang. Ay! 37. Ay! Yes. End of the first quarter.